আজি हेउछि 5 डिसेम्बर 2025 दिन हेउछि शुक्रवार। तिथि हेउछि पौष मास शुक्ल पक्षर प्रतिपदा तिथि। करण हेउछि बालव, जोग रहिछि सिद्ध, नक्षत्र रहिछि रोहिणी। आज चंद्रमा निजर उच्च राशि वृषभ राशि रे ही संचार करुछंती। आजिर राहुकाल रहिछि सकाळ 10 फरु दिप्रहर 12:11 पर्यंत। अभिजित मुहूर्त रहिछि सकाळ 11 फदरु दिप्रहर 12:32 पर्यंत। नामकरण करिबार शुभ मुहूर्त रहिछि सकाळ 6 फयरु आरंभ करि 6 डिसेम्बर सकाळ 6:59 पर्यंत। गाड़ी क्रय करिबार शुभ मुहूर्त रहिछि सकाळ 6 फयरु 6 डिसेम्बर दिप्रहर 12:58 पर्यंत। संपत्ति क्रय करिबार मुहूर्त रहिछि सकाळ 11 फरु 6 डिसेम्बर दिप्रहर 12:58 पर्यंत। तेबे एबे आसंतु आपणक दैनिक राशिफल विषय रे कथा हेबा एवं जानिबा जे आजिर दिन आमर आपण समस्त 12 राशिर जातक मानक पई किपरि रहिबो, कौंटी रहिबो शुभ रंग ओ कौन रहिबो आपणकर शुभ अंक एवं कौंटी उपाय आपण कले आपणकर दिनटी आहुरी अधिक विशेष होई परिबो। आरंभ करूछु मेष राशिरु जहांकर साइन हेउछि एरिज। राशि चक्रर प्रथम राशि हेउछंती साथी माने। एहार स्वामी हेउछंती मंगल। गोचर कुंडली रे चंद्रमा आपणक राशिरु द्वितीय भावरे रहुछंती। मेष राशि बाळांक पई आजिर दिन उत्साह और सक्रियता रे भरपूर रहिबो। कार्य क्षेत्र रे आपणकर विचार और प्रयास सफल रहिबो। वरिष्ठ अधिकारी माने प्रसन्न रहिबे। नुआ प्रोजेक्ट किंबा दायित्व मिलिबा द्वारा कैरियर रे मजबूती आसीबो। व्यवसाय रे साझेदारी और निवेशरु लाभ हेबो, किंतु कौनसी अपरिचित व्यक्ति उपरे जल्दी विश्वास न करिवे। पारिवारिक जीवन रे सुख शांति बजाय रहिबो। माता पितांकर स्नेह मिलिबो। प्रेम जीवन रे बुझामणा और सहयोग बढ़िबो। जीवन साथींक सह मधुर समय कटिबो। छात्र मानंक पई पाठ पढ़ारे समय अनुकूल। प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे सफलता मिलिबार संभावना रहिछि। स्वास्थ्य साधारण रहिबो, किंतु पेट और पाचन उपरे ध्यान देबे। आर्थिक स्थिति स्थिर रहिबो। अटकी रहिथिबा धन मिलिबार जोग रहिछि। आध्यात्मिक कार्य रे भाग नेले मानसिक शांति मिलिबो। शुभ रंग माइनस धळा, शुभ अंक 2। उपायन हनुमान जी को गुड़ अर्पण करंतु। एबे कथा हेउ वृष राशिर जहांकर साइन हेउछि टॉरस। एहा राशि चक्रर द्वितीय राशि। एहार स्वामी हेउछंती शुक्र। गोचर कुंडली रे चंद्रमा आपणक राशि रे ही रहुछंती। वृष राशि बाळांक पई आजिर दिन स्थिरता और संतुलन बजाय रखिबार रहिबो। कार्य क्षेत्र रे आपणकर प्रयास सफल हेबो। वरिष्ठ अधिकारी माने आपणक कार्यरु प्रसन्न रहिबे एवं व्यवसाय रे निवेश और नुआ प्रोजेक्ट लाभकारी रहिबो। पारिवारिक जीवन रे सुख शांति बजाय रहिबो। माता पिता और बड़मानंकर आशीर्वाद मिलिबो। प्रेम जीवन रे बुझामणा और सहयोग बढ़िबो। संपर्क रे मधुरता आसीबो। छात्र मानंक पई पाठ पढ़ारे मेहनतर भल फल मिलिबार संभावना रहिछि। स्वास्थ्य साधारण रहिबो, किंतु थकाण और टेंशन रु वंचित रहिबे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। पुराना निवेशरु लाभ प्राप्ति हेबो। आध्यात्मिक कार्य रे भाग नेले मानसिक शांति और संतोष मिलिबो। शुभ रंग माइनस सबुज, शुभ अंक 6। उपाय तुलसी गछरे जल अर्पण करंतु। मिथुन राशि जहांकर साइन हेउछि जेमिनी। राशि चक्रर तृतीय राशि। एहार स्वामी हेउछंती बुध। गोचर कुंडली रे चंद्रमा आपणक राशिरु द्वादश भावरे अछंती। मिथुन राशि बाळांक पई आजिर दिन अवसर और सकारात्मकता आनी देबो। कार्य क्षेत्र रे आपणकर सुझाव और मेहनत रंग आनिबो। वरिष्ठ अधिकारी माने प्रसन्न रहिबे एवं नुआ दायित्व मिलिबो। व्यवसाय रे साझेदारी और निवेश लाभकारी रहिबो। पारिवारिक जीवन रे सुख और सौहार्द्य बजाय रहिबो। प्रेम जीवन रे बुझामणा और विश्वास बढ़िबो। छात्र मानंक पई पाठ पढ़ारे भल समय। प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे सफलतार जोग रहिछि। स्वास्थ्य साधारण रहिबो, किंतु आखि और निद उपरे ध्यान देबे। आर्थिक मामला रे उन्नति देखाजिबो। अटकी रहिथिबा धन प्राप्ति संभव। शुभ रंग माइनस हळदिया, शुभ अंक 1।
उपाय माए सरस्वती को हलदिया पुष्प अर्पण करंतु। कर्कट राशि जहांकर साइन हेउची कैंसर। एहा राशि चक्रर चतुर्थ राशि। एहार स्वामी हेउछंती चंद्रमा। आपणक गोचर कुंडली रे चंद्रमा आपणक राशि एकादश भावरे अछंती। कर्कट राशिवालांक पई आजिर दिन संतुलन और विचारपूर्वक निष्पत्ति नेबार रहिबो। कार्यक्षेत्र रे आपणकर मेहनत और योजना सफल रहिबो। वरिष्ठ अधिकारी माने प्रसन्न रहिबे। व्यवसाय रे नुआ प्रोजेक्ट और निवेश लाभकारी रहिबो। पारिवारिक जीवन रे सुख और शांति बजाय रहिबो। जीवन साथींकर सहयोग मिलिबो। प्रेम जीवन रे मधुरता और बुझामणा बढ़िबो। छात्र मानंक पई पाठ पढ़ारे भल फलाफलर जोग रहिछि। स्वास्थ्य साधारण रहिबो किंतु पाचन और खाद्य उपरे ध्यान देबाकू पड़िबो। आर्थिक स्थिति मजबूत हेबो एवं अटकी रहिथिबा धन फेरी पाइबार संभावना रहिछि। शुभ रंग माइनस कमला। शुभ अंक 8। उपाय शिवलिंग उपरे कंचा दूध और धला पुष्प अर्पण करंतु। सिंह राशि जहांकर साइन हेउछि लियो। राशि चक्रर पंचम राशि। एहार स्वामी हेउछंती सूर्यदेव। गोचर कुंडली रे चंद्रमा आज आपणक राशि दशम भावरे अछंती। सिंह राशिवालांक पई आजिर दिन उपलब्धि और सम्मान रे भरपूर रहिबो। कार्यक्षेत्र रे आपणकर मेहनत और योग्यतार बहुत प्रशंसा हेबो। वरिष्ठ अधिकारी माने प्रसन्न रहिबे एवं पदोन्नतिर जोग मध्य रहिछि। व्यवसाय रे पुराना विवाद समाधान होई पारे एवं नुआ प्रोजेक्ट रु लाभ मिलिबो। पारिवारिक जीवन रे खुशी रहिबो। जीवन साथींकर सहयोग मिलिबो। प्रेम जीवन रे बुझामणा और सामंजस्य बढ़िबो। अविवाहित जातकंक पई विवाह प्रस्ताव आसी पारे। छात्र मानंक पई पाठ पढ़ारे समय अनुकूल। प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे सफलता प्राप्तिर जोग रहिछि। स्वास्थ्य साधारण रहिबो किंतु अधिक थकाणरू बंचिबे। आर्थिक स्थिति मजबूत हेबो। निवेशरू लाभ हेबार संभावना रहिछि। शुभ रंग सुनेली। शुभ अंक 3। उपाय सूर्यदेवंकु लाल रंगर पुष्प अर्पण करंतु। कन्या राशि जहांकर साइन हेउछि भर्गो। राशि चक्रर षष्ठ राशि। एहार स्वामी हेउछंती बुध। गोचर कुंडली रे चंद्रमा आज आपणक राशि नवम भावरे अछंती। कन्या राशिवालांक पई आजिर दिन मेहनत और योजनार फल देव। कार्यक्षेत्र रे आपणकर मेहनत और ईमानदारी देखि वरिष्ठ अधिकारी माने प्रसन्न रहिबे। व्यवसाय रे साझेदारी और निवेश लाभकारी हेबो। पारिवारिक जीवन रे शांति और प्रेम बजाय रहिबो। माता पितांकर आशीर्वाद मिलिबो एवं प्रेम जीवन रे बुझामणा और सहयोग बढ़िबो। छात्र मानंक पई पाठ पढ़ारे भल फलाफलर जोग रहिछि। स्वास्थ्य आज साधारण रहिबो किंतु अधिक थकाणरू बंचिबे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। पुराना निवेशरू लाभ मिलिबो। आध्यात्मिक कार्य रे भाग नेले मानसिक शांति और संतोष प्राप्ति हेबो। शुभ रंग माइनस सबुज। शुभ अंक 7। उपाय नस गणेश जी को सबुज रंगर पुष्प अर्पण करंतु। तुला राशि जहांकर साइन हेउछि लिब्रा। राशि चक्रर सप्तम राशि। एहार स्वामी हेउछंती शुक्र। गोचर कुंडली रे चंद्रमा आपणक राशि अष्टम भावरे अछंती। तुला राशिवालांक पई आजिर दिन संतुलन बुद्धिमता और नुआ अवसर आनी देव। कार्यक्षेत्र रे आपणकर मेहनत सफल हेबो एवं वरिष्ठ अधिकारी माने प्रसन्न रहिबे। व्यवसाय रे नुआ प्रोजेक्ट और निवेश लाभकारी रहिबो। पारिवारिक जीवन रे सुख शांति बजाय रहिबो। प्रेम जीवन रे बुझामणा और सामंजस्य बढ़िबो। जीवन साथींक सह मधुर समय कटिबो। छात्र मानंक पई पाठ पढ़ारे समय अनुकूल। मेहनतर फलाफल संतोषजनक रहिबो। स्वास्थ्य साधारण रहिबो किंतु टेंशन और अधिक परिश्रमरू बंचिबे। आज भाग्य आपणकर साथ देव। धन आगमनर भल जोग रहिछि। शुभ रंग माइनस नील। शुभ अंक 1। उपाय माँ दुर्गा भगवती को लाल रंगर वस्त्र अर्पण करंतु। बिछा राशि जहांकर साइन हेउछि स्कॉर्पियो। राशि चक्रर अष्टम राशि। एहार स्वामी हेउछंती मंगल। गोचर कुंडली रे चंद्रमा आपणक राशि सप्तम भावरे रहिबे।
ବିଛା ରାଶିବାଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ସକ୍ରିୟତା ଓ ସଫଳତାରେ ଭରପୁର ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମେହନତ ଓ ଯୋଜନାରୁ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଓ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ଭଲ ଫଳାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ରହିବ କିନ୍ତୁ ପେଟ ଓ ପାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସୁବିଧା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ -ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9। ଉପାୟ ମଙ୍ଗଳବାରେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି, ଯାହାଙ୍କର ସାଇନ୍ ହେଉଛି ସେଜିଟେରିୟସ୍। ଏହା ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି। ଏହାର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିବେ। ଧନୁ ରାଶିବାଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଉତ୍ସାହ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମେହନତ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସାଝେଦାରୀ ଓ ନିବେଶ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣା ଓ ସହଯୋଗ ବଢ଼ିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଥକାଣରୁ ବଞ୍ଚିବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପୁରୁଣା ବକେୟା ଧନ ମିଳିବାର ସଂକେତ ରହିଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଝୁଙ୍କ ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କେଶରୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5। ଉପାୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ଯାହାଙ୍କର ସାଇନ୍ ହେଉଛି କ୍ୟାପ୍ରିକର୍ନ। ଏହା ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି। ଏହାର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ଗୋଚର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହିବେ। ମକର ରାଶିବାଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଉପଲବ୍ଧି ଓ ସମ୍ମାନରେ ଭରପୁର। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମେହନତ ରଙ୍ଗ ଆଣିବ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓ ନିବେଶରୁ ଲାଭ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କର ପୁରା ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ମେହନତର ଭଲ ଫଳାଫଳ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମରୁ ବଞ୍ଚିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେଲେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ -ଧୂସର, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 7। ଉପାୟନ ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିମା ସମ୍ମୁଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସରସୁଆ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଯାହାଙ୍କର ସାଇନ୍ ହେଉଛି ଏକ୍ୱେରିୟସ୍। ଏହା ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି। ଏହାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ଗୋଚର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିବାଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ନୂଆ ଅବସର ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିଦେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଝାଉ ଓ ମେହନତ ସଫଳ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନିବେଶ ଓ ସାଝେଦାରୀରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣା ଓ ସହଯୋଗ ବଢ଼ିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ରହିବ କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଟେନସନ୍ ଓ ଥକାଣରୁ ବଞ୍ଚିବେ। ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ରହିଲେ ମାନସିକ ସୁଖ ମିଳିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ -ନୀଳ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 2। ଉପାୟ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି, ଯାହାଙ୍କର ସାଇନ୍ ହେଉଛି ପାଇସିସ୍। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱାଦଶ ଓ ଅନ୍ତିମ ରାଶି। ଏହାର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଗୋଚର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ମୀନ ରାଶିବାଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ସଂଯମ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାର ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମେହନତ ରଙ୍ଗ ଆଣିବ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମେହନତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପୁରୁଣା ନିବେଶ ଓ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିବ।
ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ, ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ଫଳାଫଳର ଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ନିଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ନୂଆ ଉତ୍ସରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ -ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3। ଉପାୟ: ପିପଳି ଗଛ ତଳେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସାଥୀମାନେ, ଏହା ଥିଲା ମେଷରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମସ୍ତ 12 ରାଶିର ଜାତକଙ୍କର ନିଜର ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ। ଏହି ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଯେ ଆଜିର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଡିସେମ୍ବର 2025 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ସାଥୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।